दोस्तों वैसे तो हमारे देश भारत के अलग अलग इलाकों में बेशुमार अलग अलग नामों के देवी देवताओं को और साधु संतों को पूजा जाता है, मगर इन सभी में से भी साईं बाबा वो नाम है कि जो अक्सर सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहता है। और साईं बाबा के चर्चाओं में रहने की वजह भी कोई पॉजिटिव नहीं है, बल्कि ये तो एक विवाद की वजह से रहता है। वही विवाद के जो साईं बाबा के धर्म से जुड़ा है। दरअसल दोस्तों मामला ये है कि जहाँ एक तरफ हिंदुओं का एक बड़ा ग्रुप साईं बाबा को मानता है, उनकी पूजा करता है, उनके मंदिर में दर्शन के लिए जाता है, उनके मंदिर पर चढ़ावा चढ़ाता है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं का ही एक ग्रुप ऐसा भी है कि जो साईं बाबा को पूरी तरह से नकारता है। न सिर्फ नकारता है बल्कि ये भी दावा करता है कि साईं बाबा का साधु संत और भगवान होना तो दूर, बल्कि वो तो एक हिंदू ही नहीं थे, वो तो असल में एक मुसलमान थे कि जिनका नाम चांद मियां हुआ करता था। इसीलिए जब साईं बाबा एक हिंदू थे ही नहीं तो फिर उनकी पूजा को भी किस तरह से सही ठहराया जा सकता है। यही वजह है कि अक्सर साईं बाबा के धर्म को लेकर कभी तो दो लोग टीवी की डिबेट में लड़ रहे होते हैं, तो कभी सड़क चौराहों पर भी लड़ रहे होते हैं। इवन अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ वक्त पहले तो सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की वीडियोस भी वायरल हुई थी, जिसमें ये क्लियरली देखा जा सकता था कि हिंदुओं के कुछ लोगों ने साईं बाबा के एक बड़े मंदिर में जाकर उनके मंदिर को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया था, यानी मंदिर में तोड़फोड़ की थी। उस वीडियो में न सिर्फ मंदिर में तोड़फोड़ की थी बल्कि ये भी कहा था कि वो हिंदू भी बेवकूफ हैं कि जो साईं बाबा को पूजते हैं, क्योंकि साईं बाबा तो एक मुसलमान थे। मगर दोस्तों अब हमारा सवाल भी यही है कि आखिर साईं बाबा थे कौन, एक हिंदू थे या फिर एक मुसलमान थे? अगर वो एक मुसलमान थे तो आखिर हिंदू लोग उनको पूजते क्यों हैं? और आखिर आज के दौर में भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के अलग अलग इलाकों में उनके बड़े बड़े मंदिर क्यों मौजूद हैं? तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने वाले हैं। साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर दुनिया भर के मुसलमान भी साईं बाबा के बारे में क्या सोचते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने ये क्लियर करता चलूं कि साईं बाबा की शुरुआती जिंदगी से रिलेटेड ज्यादा कुछ ऐतिहासिक किताबों में मौजूद नहीं है, मगर जो कुछ भी एविडेंसेस हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि साईं बाबा का जन्म सन 1838 से लेकर 1842 के बीच हुआ था और उनकी पैदाइश की जगह यानी उनके जन्म का स्थान निजाम दक्कन की रियासत के एक छोटे से गाँव पथरी को बताया जाता है। हालांकि ये माना जाता है कि बाद में साईं बाबा 16 साल की उम्र में शिरडी नाम के महाराष्ट्र के गांव में चले गए थे और वहां पर एक जो नीम का पेड़ था उसके नीचे ही बैठा करते थे। उस इलाके से जो इंसान भी गुजरा करता था वो इनको इसी पेड़ के नीचे हमेशा इबादत की हालत में देखा करता था। एक लंबे वक्त तक उस पेड़ के नीचे रहने के बाद आखिरकार उन्होंने अपना यह ठिकाना छोड़ा और पास ही में मौजूद जंगल में चले गए। जंगल में भी कुछ वक्त गुजारने के बाद वो वापस आए, मगर इस बार उनका जो ठिकाना बना वो दरअसल एक मस्जिद थी, एक ऐसी मस्जिद कि जिसको वो द्वारिका माई कहा करते थे। ये माना जाता है कि यहाँ पर रहने के दौरान साईं बाबा न सिर्फ नमाज अदा किया करते थे बल्कि वक्त वक्त पर कुरान भी पढ़ा करते थे। साईं बाबा अक्सर हम्द और नात गुनगुनाया करते थे और बेखुदी के आलम में झूमते रहते थे। इसके अलावा उनको कव्वाली और फातिहा जैसी चीजों का भी खूब शौक था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस दौर में भी साईं बाबा को जो लोग माना करते थे यानी जो उनको फॉलो किया करते थे उसमें मुस्लिमों से ज्यादा गैर मुस्लिमों की तादाद थी। मगर जाहिर है इसके पीछे बहुत सारे लोग ये वजह बताते हैं कि क्योंकि शिरडी नाम के जिस इलाके में साईं बाबा रहा करते थे उस इलाके में मुस्लिम बहुत कम ही हुआ करते थे, वरना ज्यादातर आबादी तो हिंदुओं की ही थी। भले ही दोस्तों ये भी एक वजह हो सकती है, मगर हाँ इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि साईं बाबा के ज्यादा से ज्यादा गैर मुस्लिम फॉलोअर्स होने के पीछे इसके अलावा भी बहुत सारी बड़ी बड़ी वजह थी। दोस्तों साईं बाबा का एक मुहावरा या फिर ये कहिए कि उनकी जबान से बोला गया एक जुमला आज तक बहुत ज्यादा मशहूर है और वो अपनी जिंदगी में इस जुमले को लोगों के सामने बार बार बोला करते थे और वो जुमला था सबका मालिक एक। यानी आज भी जब भी साईं बाबा का जिक्र किया जाता है तो इस जुमले को साथ में जरूर बोला जाता है, सबका मालिक एक। इसके अलावा साईं बाबा के बारे में ये भी माना जाता है कि साईं बाबा जब भी अपने फॉलोअर्स में बैठते थे और अपने फॉलोअर्स को नसीहत किया करते थे तो न सिर्फ कुरान की बहुत सारी आयतों से बहुत सारी चीज़ें बताया करते थे बल्कि हिंदू धर्म की किताबों से भी वो सारी चीज़ें बताया करते थे कि जिससे हिंदू लोग नसीहत हासिल कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अक्टूबर 1918 में साईं बाबा हमारी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। उनके इंतकाल के बाद उनको मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ उसी मस्जिद से मिली हुई दीवार के पास ही दफना दिया गया था कि जिस मस्जिद में उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त गुजारा था।
آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ مسلمانوں کا بھی ایک چھوٹا سا گروپ کہ جو سائیں بابا میں یقین رکھتا ہے اور سائیں بابا کو مانتا ہے، ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ سائیں بابا تو اپنے فالوورز کو توحید کا درس دیا کرتے تھے، یعنی سائیں بابا بھی ایک توحید پرست تھے۔ مگر بعد میں جب ان کا انتقال ہو گیا تو کیونکہ ظاہر ہے ان کے فالوورز میں زیادہ تر تعداد ہندوؤں کی تھی، اور جس علاقے میں وہ رہا کرتے تھے وہ بھی ایک ہندوؤں کا ہی گاؤں تھا اور مسلمان وہاں پر کم رہا کرتے تھے، تو اسی لیے دھیرے دھیرے ان کی تعلیمات کو بدل دیا گیا۔ اور کیونکہ ان کی زندگی میں ہی ان کے ٹھکانے کے باہر ان سے دعا لینے والوں کی ایک لمبی قطار لگی رہتی تھی، وہی قطار ان کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر بھی لگی رہی، اور پھر دھیرے دھیرے ان لوگوں نے ان کی عبادت بھی شروع کر دی اور بعد میں مندروں کا بھی چلن شروع ہو گیا۔ مگر دوستو اس کی الٹ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جو سائیں بابا کو مسلم مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھلے ہی یہ مان لیا جائے کہ سائیں بابا ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوئے تھے، مسلم لباس میں اور مسلم طور و طریقے سے انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری تھی، اور بعد میں ان کو مسلم ریتی رواج کے ساتھ دفنا بھی دیا گیا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے زندگی میں کچھ ایسے کام کیے تھے کہ جس کی وجہ سے شاید ان کو ایک مسلمان کنسیڈر کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، بلکہ وہ تو اپنی زندگی میں ہی ایک کمپلیٹ ہندو بن چکے تھے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اب اگر سائیں بابا کی زندگی ہمارے اتہاس کی 2 اور اہم کتابوں کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ معاملہ اور بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ نکلتا ہے۔ دراصل میں بات کر رہا ہوں اتہاس کی ان 2 اہم کتابوں کے بارے میں، جن میں سے ایک کو لائف آف سائیں بابا جبکہ دوسرے کو شری سائیں سچتر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دونوں ہی ایسی کتابیں ہیں کہ جن کو ہندو رائٹر کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ ان کتابوں کے مطابق سائیں بابا نے اپنی زندگی میں اپنے سب سے خاص بھکت کو یہ بتایا تھا کہ ان کا جنم دراصل ایک مسلم فیملی میں نہیں بلکہ ایک ہندو فیملی میں ہوا تھا، مگر جیسے ہی سائیں بابا کی عمر 5 سال ہوئی تھی تو ان کے ماں باپ نے ان کو ایک مسلم فقیر کو سونپ دیا تھا۔ ابھی سائیں بابا نے اس مسلم فیملی کے ساتھ صرف 4-5 سال ہی گزارے تھے کہ اس فقیر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سائیں بابا کی پرورش گوپال راؤ دیشمکھ نے کی تھی۔ یعنی دوستو اگر آنیسٹلی سائیں بابا کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو اس میں ہندو اور مسلم یعنی دونوں ہی دھرموں کی چیزیں بہت زیادہ مکس ملتی ہیں، اسی لیے یہ پتہ لگانا بڑا مشکل کام ہے کہ آخر سائیں بابا ہندو تھے یا پھر مسلمان تھے۔ مگر ہاں جو ان کے فالوور ہیں، جو ان کو سچے دل سے مانتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ جب بھی یہ وواد ہوتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ ہندو تھے یا پھر مسلمان تھے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ سائیں بابا کا تو میسج ہی یہ تھا کہ سب کا مالک ایک، اور اسی لیے سائیں بابا نے اپنی پوری زندگی بھی پیس یعنی شانتی کا سندیش دیتے ہوئے ہی گزاری تھی۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔